উৎকল জননী আম কলিঙ্গ সমাজ পাই হও গোটি তারে প্রভু তিনি ঠাকুরଙ୍କ পাই হও গোটি তারে মোর গুরুজন ମାନଙ୍କୁ বন্দে মো মা মাউসী বন্দে এই পবিত্র মাটি বন্দে আম প্রোগ্রাম পাই শ্রীক্ষেত্র ধাম পাই কাড়িয়া সাতক পাই গোটে তাড়ি 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 বন্দে উৎকল জননী जय मां महालक्ष्मी जय जगन्नाथ जय मां सारला ये खुला मो पवित्र माटीर कथा श्रीक्षेत्र धामर कथा मोर गुरुजन मात्र आशीर्वाद कथा तो प्रथम भजनटी रखी से महाप्रभु चरण भितर आशा निश्चित आप हृदय को छुईब जगन्नाथ जगन्नाथ कालिया शांत समस्त भी दुख कष्ट दूर करूँ आज पवित्र कंठरे ये पवित्र भजन दरबार एति केवल प्रार्थना करी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे Thank you.
Jagannatha